Welcome everyone. For today, we would like to study about chapter 1, How are you? In this chapter, I will learn to greet, thanks, take leave, and apologize. Yang pertama, kita belajar tentang greet atau greeting. Do you know greeting? What is greeting? Jadi, pembahasan yang pertama adalah definisi greeting. Yang kedua, ungkapan-ungkapan greeting. Dan yang ketiga adalah penggunaan greeting dalam dialog. Tentunya kalian semua pernah mendengar kata hi, hello, hi there, hello there, good morning, good afternoon, and good evening. Nah, kata-kata tersebut merupakan contoh beberapa kata greetings, yaitu kata yang sering kita gunakan untuk menyapa seseorang. Nah, bisa kalian perhatikan contoh-contoh ungkapan greeting antara lain yaitu hi, hello, good morning artinya selamat pagi, good afternoon artinya selamat siang, good evening artinya selamat malam, how are you, apa kabar, how do you do, and how are you doing. Selanjutnya, yaitu penggunaan sapaan, the use of greeting. Pertama, good morning kita gunakan setelah jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kedua, good afternoon kita gunakan setelah jam 12 siang sampai jam 6 sore. Good evening digunakan setelah jam 6 sore sampai jam 12 malam. Well student, for asking someone condition, ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan kabar seseorang sebagai berikut. How are you? How do you do? How's life? And how are you doing? Lalu, bagaimanakah cara merespon ungkapan-ungkapan greeting? How to respond it? Ketika menyapa seseorang dengan hi, kita jawab hello. Untuk merespon good morning, kita jawab good morning. Good afternoon, kita jawab good afternoon. Good evening, kita jawab good evening. Untuk merespon how are you, kita jawab I am fine. How do you do, kita jawab how do you do. Kita gunakan ketika bertemu seseorang untuk pertama kalinya. How are you, how's life, and how are you doing bisa kita jawab dengan I am fine, I am very well, and I am good. Ketika keadaan kita dalam keadaan kurang baik, in bad condition, maka how are you, how's life, and how are you doing, kita bisa jawab dengan I'm not fine and I'm not feeling good. Sekarang perhatikan contoh dialog berikut. Good morning Annie, how are you? Hi, I am fine, thanks. And you? I'm fine too. How is your mother? She is fine. Dalam keadaan tidak baik, good morning Sin, how are you? Good morning Mom, I'm not fine Mom, I feel so dizzy. Take rest and I hope you'll be better. I think enough for this material today. Saya harap untuk materi hari ini kalian bisa mengerti tentang greeting. The next meeting kita akan membahas tentang take leave atau ucapan perpisahan. See you next time.